नमस्कार बंधुरा आमार टुकिटाकी चैनेले सकल दर्शक बंधुदेरके स्वागत। आमी आजके आपनादेर तैरी करे देखाबो लोटे माछेर झुड़ी। जारा एई माछ खेते पछंद करेन तारा जानेन एई माछेर कि दारुण टेस्ट, गरम भातेर साथे खेते असाधारण लागे। ताहले बंधुरा आमार संगे किछुक्षण थेके देखे निन एई लोटे माछेर झाल झाल झुड़ी किभाबे आमी तैरी करछि। তাহলে দেখলেন তো কেমন জিভে জল আনা লোটে মাছের ঝুড়ি তৈরি হয়ে গেল। তাহলে আপনারাও বাড়িতে অবশ্যই বানাবেন এবং একটি কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, একটি লাইক এবং শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। আজকে তাহলে আসি।